बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाज़रीन, खुशी मनाना इंसान का एक फ़ितरी हक़ है, और लेकिन खुशी इस तरह नहीं मनानी चाहिए कि वही खुशी आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए एक बर्बादी का समा बन जाए। मैं अपने कई कालमों में लिख चुका हूं कि आज के माशी हालात की वजह से लोगों को चाहिए कि एक तरफ तो वो अपनी आमदनियों को बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी फ़जूल खर्चियों से अपने आप को दूर रखें जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी अज़ाब बनती है। नाज़रीन, हमारे जैसे माशरों में सबसे ज़्यादा खुशी का जो मकाम है वो शादी को समझा जाता है। एक घर में जब शादी होती है तो उनके उस वालदैन, उस बच्चों के वालदैन, उसके बहन भाई, उसमें तमाम लोग शिरकत करते हैं और बड़ी खुशी और बड़े जश्न के साथ शादी का फंक्शन एहतमाम पजीर होता है। लेकिन मसला ये है कि हमने शादी के मामलात को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि एक तरफ तो इस वक्त पंजाब में 4 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बच्चे और बच्चियां जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो उनकी शादी नहीं हो पा रही, और दूसरी तरफ जो शादियां कंडक्ट की जा रही हैं उस पर इस कदर पैसा खर्च किया जाता है कि जिसकी वजह से लोग बजाय के खुशहाली की तरफ जाएं, वही नया जोड़ा होता है वो कर्ज़ों में दब जाता है और अगले कई साल तक वो माशी तौर पर परेशानियों का सामना करता है। नाज़रीन, हमारे यहाँ शादी के जो फंक्शन हैं वो मेहंदी से शुरू होते हैं, बारात, उसके बाद फिर वलीमा समेत ऐसे बेशुमार उसमें हमने रसूमात शामिल कर दी हैं कि एक एक रस्म पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक शादी के दौरान एक जो दुल्हन का पहनने के कपड़े हैं वो 3 दिन में 5 से 10 लाख रुपए में, ये आम शादियों की बात कर रहा हूँ, खर्च उठता है, जबकि उसके मेकअप पे 3 से 5 लाख रुपए खर्च आता है। और इसी तरह अगर आप एक सादा शादी जिसमें 300 आप मेहमान बुलाएं तो उसमें खाने का ख़र्चा तकरीबन 10 से 15 लाख उठ जाता है, और बाकी ट्रांसपोर्ट के मामलात और दूसरे तमाम जो ज़ेवरात को शामिल कर लिया जाए तो दोनों तरफ से एक सादा आम शादी जिसको हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है उस पर तकरीबन 60 से 80 लाख रुपया खर्च होता है। अच्छा, ये पैसा खर्च कहाँ होता है? ये तमाम पैसा चंद घंटों के एंजॉयमेंट और चंद घंटों के लुत्फ़ उठाने के चक्करों में ये पैसा ज़ाया हो जाता है, और ये वो कमाई है जो कुछ ख़ानदानों में सारी ज़िंदगी लोग अपनी मेहनत करके कमाते हैं और चंद लम्हों में उन्हें उड़ा देते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जहेज़ के नाम पर जो सामान दिया जाता है, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि वो कहीं कोने खुदरों में पड़ा, किसी स्टोर में पड़ा, ज़ाया हो जाता है, और लाखों का सामान जो इस्तेमाल किए बगैर चंद माह में टूट फूट का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखें बारात के साथ जो एक सैकड़ों लोगों का जुलूस आता है और दुल्हन के घर पहुंचता है, तो वहां जाकर जो रसूमात होती हैं उन रस्मों के नाम पे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है। और इस तरीके से अगर आप आजकल जो शादियाँ वो मुख्तलिफ इवेंट सेंटर्स में होती हैं कि उनकी सिर्फ उनकी डेकोरेशन पे जो मामूली खर्च है वो 3 से 5 लाख रुपया है, और उसके बाद अगर हम इसकी तमाम शादी के मामला जो मुकम्मल होने के बाद जहेज़, बरी और शादी के खाने, फिर उसके बाद की रसूमात को शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन एक आम सी शादी पे 60-70 लाख रुपया जो खर्च होता है वो दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ ज़ाया होता है, क्योंकि वो तमाम जो जहेज़ का सामान है वो अक्सर घरों में लड़ाई का वजह बनती है, क्योंकि दुल्हन चाहती है कि उसके सामान को उसके ससुराल वाले इस्तेमाल ना करें, और ससुराल वाले इस चीज़ पे हक़ जताते हैं कि चूँकि वो उनके घर में उनके बेटे की दुल्हन बन के आई है तो उनके तमाम जहेज़ पे उनका बुनियादी हक़ है। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं घरों में और फिर तलाक़ की वजह बनती है। नाज़रीन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दूल्हा जब शादी के मौके पर आता है तो ऐसा लगता है किसी बहुत बड़ी रियासत का शहज़ादा है। उसके पीछे गाड़ियों की एक लाइन होती है, वो घोड़े पे सवार होता है, बग्गियाँ उसके आगे पीछे चल रही होती हैं, फूलों की बारिश होती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी से दूल्हा जब बाहर नमूदार होता है तो वहाँ पे उसको खुश आमदीद कहने वालों का एक तांता बंधा होता है,
تو پھر اس کے بعد کے جو معاملات چلتے ہیں تو 3 دن تک VIP بننے والا دولہا جب چوتھے دن شادی کے بعد اپنی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس تمام ٹھاٹ باٹ کا کیا فائدہ جو صرف ضیاع کی وجہ بنے، اور اس کے بعد وہی بچے، وہی دولہا دلہن وہ ساری زندگی اپنے گھر کو ترستے ہیں، بنیادی سواری کو ترستے ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی کم آمدنی والے جو لڑکے ہیں، جب وہ شادی کے بعد اگر انہیں الگ سے گھر لینا پڑے، اس وقت میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں مڈل کلاس کے 90% جو بچے شادی کے بعد الگ سے گھر خریدنا تو دور کی بات، وہ الگ سے گھر کرائے پہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے وہ ایک کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، اور ایک جو مشترکہ فیملی میں جو معاملات خراب ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور معاشی کلچر بری طرح سے تباہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ ہم کیوں وہ جو لاکھوں روپے اپنی زندگی میں کماتے ہیں، اگر دولہا دلہن والے دونوں گھر والے ان کے والدین بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ دکھاوا، یہ ٹھاٹ باٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو پیسہ جو ہم لاکھوں روپے اگر 70-80 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسے ایک چھوٹا سا گھر لے کے ہم دولہا دلہن کو دے دیں تاکہ وہ زندگی کا سفر آسانی سے طے کر سکے۔ ہم ان کو چھوٹا سا کاروبار کروا سکتے ہیں، ایک ایسا کاروبار جو ان کی ساری زندگی کے لیے ان کو خوشحال کر سکتا ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم کیوں وہ پیسہ ان کے کاروبار پہ خرچ نہیں کرتے؟ ہم کیوں وہ پیسہ ان پہ خرچ نہیں کرتے کہ ان کو اچھی سواری لے کے دے دیں، کہ وہ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ چلنے کے بجائے کسی اچھی مناسب سی گاڑی میں جا کے اپنا کوئی کاروبار کرے، اپنی زندگیوں کو سہولت دے سکے۔ ناظرین، ہم چند گھنٹے، میرا خیال ہے کہ چند لمحوں کے اپنی یاشی اور اپنے دکھاوے کی خاطر اور ٹھاٹ باٹ کو دکھانے کے لیے ہم اپنی نسلوں کو ساری زندگیوں کے لیے مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اب سوچنے کا وقت ہے۔ ہمارے پاس پاکستان میں خاص طور پر رہنے والے لوگوں پہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ معاشی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ان کا روزگار نہیں دیتے تو اس وقت اکثر سرکاری محکمے، پرائیویٹ جو کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، تو روزگار کے جو مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ پیسہ جو لاکھوں روپے آپ ان کی شادیوں پہ لگاتے ہیں، آپ ان کو ان کی زندگیوں میں ان کو کاروبار پہ لگا دیں، ان کو چھوٹا سا کاروبار کر کے دے دیں تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں، اور ان کی شادی حقیقی طور پر خوشی بنے، ان کی شادی یہ واقعی شادی ہو، ان کی شادی بربادی نہ بن جائے، وہ ساری زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دبا نہ رہے۔ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے سوچیں، اور اپنی نسلوں کے لیے سوچیں، اپنی چند منٹوں کی، چند دنوں کی خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کی خوشیوں کے لیے سوچیں، تاکہ یہ ملک بھی خوشحال ہو سکے اور ہماری نسلیں بھی خوشحال ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔